नीलाम हेला किए नियो नेला वाला राधा पाऊंगी नीलाम हेला किए नियो नेला वाला कृष्ण बंशी नीलाम हेला किए नियो नेला वाला राधा पाऊंगी नीलाम हेला किए नियो नेला वाला कृष्ण बंशी नीलाम हेला किए नियो नेला वाला अब ये धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल्य धन संपत्ति रे से तो हुए न मूल्य धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल्य धन संपत्ति रे से तो हुए न मूल्य भाव पीरती रे से तो हुए तौल भाव विरोधी रे से तो हुए दौल धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल्य भाव विरोधी रे से तो हुए दौल धन संपत्ति रे से तो हुए न मूल्य भाव विरोधी रे से तो हुए दौल अरे भाव दिले लागिए नियो ये नियो नीला बाला अरे राधा पाऊंगी नीलाम हेला मंडली डेरी थी श्रवण जोपरी कृष्ण नारायण ख्याति संपन्न आउ गोटे श्लोक बोली आग कुए जीवा जोपरी प्रभुंकर क्षिति द्वितीय भगवान कृष्ण नारायण दानर उत्कर्षता को प्रतिपादन कला बेले श्रीहर्ष कृष्ण को पाखे सूर्य चंद्र हार मानी सूर्य चंद्र कृष्ण नारायण को पाखे हार मानी माने राजा हिसाब रे भगवान हिसाब रे कहूनी केमिति आउ गोटे श्लोक लिखिले श्रीहर्ष कहले तद्वत शस्त दशस्त स्थिता विमाऊ सदा कुरुते जदा जदा भानु परिवेश कैतमा विद्ये कुंडल नंग विध्वरपि सूर्य देखिबा पाई गोल पूर्णिमा चंद्र देखिबा पाई गोल एठी तो जने कुलपति बसिचंती प्रिंसिपाल महोदय सार बसछन कि केते शिक्षक आपण माने बसिथिबे आपण जते बेले परीक्षा देई सारिबा परे पिला माने ताको खाता देखंती जोटा ठीक उत्तर आपण डाहन पटे ठीक चिन्ह देई बा पटे दियंती मार्क नंबर जोटा भूल आंसर भूल चिन्ह देई बा पटे कोन दियंती आलू ता कोन को जाय सुनो जीरो को जाय जीरो केमति को जाय कोन हो सारी कहला तस्य निरर्थक चिन्ह ताकू को जाय निरर्थक चिन्ह सुन बा पटे जदि संख्या न रहिला तस्य निरर्थक तेणु सूर्य गोल चंद्र गोल कृष्ण कर जस आउ कीर्ति पाखे ज्योति पाखे सूर्य चंद्र दी जन गोल आउ सारू को जीवी नहीं गोटे ओडिया पद गाई के आगे जीवा कृष्णकर केते वीरत्व थिला से स्वर्गपुर भी देवता मान सहित युद्ध कर सामर्थ्य थिला लिखिले चंद्र कला काव्य कवि सूर्य बलदेवर सूर्य चंद्र जे ज्योतिमय चंद्रकला काव्य लिखिले कौन कहले कला अमर तुले
जम कहले कई जने चेयर पकईकि स्वर्गपुर बसी नहीं मनीषर जातना हूँ जम जोगी भर्तृहरि कहले क्रोध वैवस्वत राजा तृष्णा बैतरणी नदी विद्या कामधेनु गाभी संतोष नंदन वन आपण मन ठीक नथिबो आपण स्वर्गर नंदन कानन रहिले भी से नंदन कानन आपन को सुख दबन ए पिले मन भल थिबो श्मशान रे रहिले भी से आपन को नंदन कानन सुख दब कोन पु बुझुछु स्वर्गपुर रे देवता मानक सहित युद्ध करिवार सामर्थ्य थिला कृष्णकर अपरिमित बल थिला तांको बाहुरे एवं भूत जो कृष्ण नारायण से द्वारकापुर रे सुचारू रूप रे प्रजा मान को पालन करुथिले तथापि मु सीमित राज्य वर्णना आपण को पाखे देली सीमित कीर्ति वर्णना देली कृष्णकर कीर्ति की वर्णना करबा एते सहज नुह पुआ से कृष्ण नारायण कर द्वारवती कटक रे सबु प्रजा माने आनंद रे थिला बेले ये दी जण आखिरे लुह धरुची अरे ए पुएरा दी जण काहे की कांदु जंती जोठे कृष्ण राजा प्रजा सुखरे अछंती प्रजा दी जण कांदिले काहे अरे धनर अभाव हेतु कांदु नांती आज्ञा आउ मा कोटिपति से धनर प्राचुर्य ऊपर दंडायमान कांदुचंती काहे की सर कोन पय कांदिले ए बाबू हे कोटिपति घरर बहु हेई थबो स्वामी कोटि कोटि टंका रोजगार करुथिबो सारा शरीर को अलंकार रे भूषिता करथिबो गोटिए कथा अभाव थेले आखिर लुह सुखिबोनी आगे मु जानि चाहिया को कथा सारे लाटिन नथिले चुप कोटिपति घर लाटिन नहीं हे ताले कामछंदी को कथा अभाव हेले ए गोटे नारी आखिर लुह धरिबो गोटे बहु आखिर लुह धरिबो एई चिलिका कुलिया कवि डॉक्टर माधवमान सिंह पारिकुतगढ़ कवि गोटे पद लेखा नंदला कवि कौन कहिले कोन कहले ये अष्ट अहंकार से पुणी समालोचना करुच्ची मु कुआडे ये होउची ये कुआडे ये अच्छा 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 ये पिंधी थिबो आगे बसिले श्रवण शक्ति कमी जीव ये पहला धीरे धीरे आज्ञा कौन बापा नाई आमको भल लगुच समस्ते पदे पदे न कहले केमती हम हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव तथापि मु प्रशंसा करुच्ची पुओ तोर भल माइक तांको बेलू एमती करदेव जमी सुखीबने आई जीव एठी दी जन को आनी कहीं जन को आनी आसुन यही पुओ कहले मत भल लगुच आज्ञा अष्ट अलंकार पिंधि थब सुंदरिया स्वामी पाई थब दीर्घ 12-13 वर्ष बीतीज पुओ झील नथिले सेई सासु बुढ़ी
कहब अलक्षणी मो वंश बुड़े बढ़े देला लो मु एठी गोटे कथा कहूँ धीरे धीरे बापा कोलाहल करना कोलाहल कले कौन पाला गाय भल लगे जो मार पुओ झी न 30 वर्ष तल कथा मन पका सार मान आपण मैंने शिक्षित ज्ञानी पंडित आया से नारी की 30 वर्ष तले गाँव में बाट चल चले देबेनी पूरा ए पुओ हाँ खड़ खड़ कर बाट चल नाई बंधिया कहीकि घृणा करुले आया आपण माने कहतु ये साहित्य भी लिखी अपुत्रिक नारी देउल को गले देउल दिए लुचई ये बे कौ मार पुओ झील नथब ताको आनलो केमती देउल दिए लुचि पळैबो अंधविश्वास है जो नारी रो पुओ झील नाही हाँ ताकू निया पानी अटक करथलो हाँ लक्ष्मी कर पुओ अछि नाई पार्वती पुओ अछि दीटा पो से दीटा जाक पुओ पार्वती गर्भरु जन्म नुह आउ शिव औरस को पार्वती गर्भर धारण कर जन्म दे ना लक्ष्मी पुओ झील नाई ना पार्वती पुओ झील नाई हाँ। ओ से नारायण स्त्री बोली शिव स्त्री बोली से पूजा पाइबे मो स्त्री पुओ झील नाई गाँ लोक कह घृणा कर लक्ष्मी पूजा नाई माँ जो मार पुओ झील नाई हाँ से गाँ गोटाक जाक लोक ताकू माँ डाक अच्छा ता स्वामी माँ डाकिबो जेमती लक्ष्मी पुओ झील नाई हाँ लक्ष्मी की तू डाकिलु बापा तो बापा डाकी तू डाकी माँ तो बापा डाकी माँ तो पितृ पितामह प्रपितामह समस्ते माँ डाकी तार पोधे माँ डाकी किंतु ये जो ब्राह्मणी हाँ। ये जो दी जन कांदुचंती ये ब्राह्मण आ जने ब्राह्मणी अच्छा ताकर कोन पिला नाती ये भागवतरु हाँ द्वारका लीलारु गोटे पंक्ति की नहीं कि मु आपण मान निकट में विषय वस्तु को थोई भगवान कृष्ण राज्य जने ब्राह्मण ब्राह्मणी कांदुचंदी ये ब्राह्मणी काहीकि कांदुची बंध्या हे जाइथला भलो होई तांता तारे कोन हलो सारे 8टा पुओ जन्म देइची प्रसव जंत्रणा सही आज्ञा किंतु गोटिए कहीं पुओ बंची नहीं माँ डाक डाकिबा पई केते कष्ट करी माँ संतान प्रसव करे हाँ बापा बपन करदेला ब्रह्म बिंदु माँ गर्भर रहिला आज्ञा ताकू गर्भर धारण कला माँ आपण जानती आमे जतबेले मातृगर्भरे थिले कुर्मी कीट आमको कामुड़ती सेतबेले आमे छटपट हुए पुरुणा कालिया बुढ़ी कहबो पिला बुलुची बुलु नहीं ता जीवन ऊपर पड़छि से भगवान को डाकुची जे मते दुनिया दृश्य देखाई तेणु मो कहिबार तात्पर्य से अंधकार पुतिगंधमय गर्भ भितर आमे थाई कि जन्म नेलु माँ प्रसव जंत्रणा सही जन्म देला माँ प्रसव जंत्रणा भूली जाए जेतो बळे कुनी कुनी दरुटी पाटी रे पुओ माँ को माँ बोली डाकी कौन पुओ बुझुचु ये 8टा पुओ प्रसव जंत्रणा सही जन्म देइची ब्राह्मणी गोटिए हेले पुओ बंची नहीं माँ डाक डाकिबाकू तृष्णा भाव आसी जाइए संसार प्रति ब्राह्मणी ब्राह्मणी विचार करुची मु बरऊ एमती वृद्धा है कि मरी भी मोर संसार करने आवश्यकता ना कौ जन्म रे की पाप करी के जानी 8टा पिला जन्म देली माँ डाक शुणी पार गोटे पिला कहीं बंचिलेनी कि मते माँ डाक डाकिलेनी आज्ञा सार माने दिन पर दिन गड़ी 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 चली एमती दुखरे ब्राह्मण ब्राह्मणी परिवार अछंती आज्ञा किछि दिन अतिबाहित होला पर ब्राह्मण चिंता कले सारे को कथा कहले एठू कोन मोर वंश बुढ़ी जीव वाह अनेक दिन बीती गलानी आज जाउची ब्राह्मणी पाखरे आपत्ति करिवि वाह से स्त्री मु स्वामी हेले तथापि जेहेतु से नारायणी हाँ मु आपत्ति करिवि पुनर्बार आम संसार बंधन रे बांधी होबा हाँ भगवान कोन एडे निष्ठुर हे जिवे ये नवम गर्भजात संतान को नै जिवे ना यही कथा विचार करी से दिन पथित दशा ब्राह्मण दुखिनी ब्राह्मणी पाखरे पहुंचले ब्राह्मण कर नाम शुद्धाकर ब्राह्मणी का नाम शुद्धासिनी ब्राह्मण डाकिले कहले सुधा ए सुधा स्वामी अरे तुम्हें कौन एबे भी कांदुछ हाँ स्वामी पिला माने मरी गला परे मु निज कांधरे मोसाणी हुई के नहीं जाइछि मु कौन बापा ए मोर हृदय वेदना को मु छापी रखी कांदिले कौन हम मो मन कहूँ
ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ମୁଁ ତା ଜାଣିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଆସ। ନା ମତେ ଆଉ ସେ ପାପ ପଙ୍କିଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ତୁମେ ଏଡ଼େ ବୋକା। ମାନେ ପିଲା ତ ମରିଗଲେ, ହଁ ଇଏ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କାହିଁକି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ପୁଅ ପାଇଁ? କହିଲ ନା ପୁତୁ ନାମକ ନର୍କରୁ ପୁଅ କୁଆଡେ ବାପାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତେଣୁ ପୁଅ ଦରକାର। ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜ। ବାଃ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଆଉ ତେୟାସିରୁ ଆଉ 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ସାର୍ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହଁ 19 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଝିଅ। ଝିଅ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କାଟି ଦଉନି, ନା କିନ୍ତୁ ଝିଅର ପୁଅ ନା। ନାତି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ମାଣ ଭୋଗ ବି ଖାଇବନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଝିଅଟି ପରଗତିରେ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ମାଣ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ? ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଇବ? ସେ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ବରଂ ଜେଜେ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ବାଃ, ବାବୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ପୁଅ। ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀ 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କିଏ? ସେ ନା ବୋହୂ। ପୁଅଟିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ବୋହୂ ଆସିବ। ବାସ୍ ଯେଉଁ ବୋହୂକୁ ଆପଣ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ହଁ। ତାକୁ ପୂଜା କରି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି। ଦୁବ ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ। ବୋହୂକୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବନ୍ଦନା କରି ନିଆଯାଏ। ସାର୍ ମୋର ଡିଜେ ବାଇ ଥିଲା। ଚୁପ୍ ହେଇବ। ତୋ ବୋହୂକୁ ତୁମେ ତୋ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଡେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛ। ଆଉ କଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ? କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ? ତା ବାପା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛି। ସତେ ରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ହଁ ସଜିଆ ସାଇ ହେଇଥିବୁ, ହଁ ଚାରି ପାଖରେ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବେଢିଥିବେ, ଏଠି ଥିବେ। ତୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ଏ ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦଉଥିବେ। ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦିନେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କେହି କହିନି ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବୋଲି। ନା। ସେ ଯେଡେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହଉ, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଭଗବାନ ବି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲେଲେ ରାମଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲେଲେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦଉଥିବେ। ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ଝରକ ବାଟି ଫାଙ୍କେରେ ଜଣେ ଡାକିବ, କଣ କହିବ? କହିବେ ଏ ଗେରୁଆ, ଆଜ୍ଞା ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଲା ଗାଇଛୁ, ବେଶ କେତେ କାହାକୁ କଣ ଦେଇଛୁ, ମୋ ପାଉଣାଟା ପୂରଣ କରିଦେ ତାପରେ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ପଢିଥିବି, ମୁଁ ଦେବି କଣ ଆଉ ମାଗିବ କଣ ସେ? ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ। ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡାକୁଛି ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେ। ସାର୍ ଡାକୁଛି କିଏ ସେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କଣ କହିଲେ ଟାଇଗର? ଟାଇଗର ନୁହଁ, ବଧିରେ ପାଟିକନା, ଟାଇଗର ନୁହଁ କି ଠାକୁର ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଲେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ। ଆଣ କହିଲା ଏ ମରଣ যেদিন আসিবে আমার দুয়ারে, ইয়ে কি দেই পশিবে তাকে উয়ারে, আমার পরাণ খানি পশিবে তাকে দিবে ভরা আমার পরাণ খানি, ভরা আমার পরাণ খানি, পশিবে তাকে দিবে ভরা আমার পরাণ খানি, পশিবে তাকে দিবে তাকে শূন্য বিদায় করিবা নাই গো আমি ধরিবাকে, শূন্য বিদায় করিবা নাই গো আমি ধরিবাকে। মরণ যেদিন আমার দুয়ার ছিকে আসছিলেন আমি তাকে কিছু দেইতে হবে, কিছু নেইতে হবে। বুড়া বোধে কলিকতার লা। আଜ୍ଞା ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। চুপ, কোন মরণ নব କଣ ନବ? না ভরা আমার পরাণ খানি তোষিবে তাকে দিবে আনি। মরণ ডাকুচি তো পরাণ মতে দেই দেই যা। ଓହୋ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। পণ্ডিতে সেই সময়ের সমস্তে বুড়া পাটিরে পানি দেবে। ଆଜ୍ଞା ঝিও দব, জই দব, ভাই দব, ଭାଇ ବୋହୁ ଦବ। চুপ, সমস্তে দেলা বেড়ে ହଁ জনিয়ে পানি দেলে বুড়া মুক্তি পাইব। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, এই চিলিকা কুড়িয়া কবি ମୁଁ ଜାଣିଛି। কিয়ে? ଶାଢୀ ভগবান, শাড়ি কুয়াড়ে দব পানি? কইলা কুল বধু যেবে মুখে দি এ জলনু হইছে চতুর্বার এ জলনু হইছে জলনু হইছে চতুর্বার ଖୁଣ୍ଟିକା ନା কুল
ବୋହୁ ପାଣି ମୁଦିଏ ଦେଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବ ତେଣୁ ଆଉ ବୋହୂକୁ କଣ ବାଡେଇକିରି ବାହାର କରିବ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯିବ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇବ କି ବୋହୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ ହେଇଛି ମୋ ବାପାର ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇପାରିବି ତମେ ଦେବା କି ଦେବ କାହିଁ ଦେଇପାରିବିନି ନା ସହଧର୍ମିଣୀ ନ ଆଇଲେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ହେଇପାରିବନି କୋଟିପତି ଘରର ବାପା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦଉଛି ଯୌତୁକ ଆଜିକାଲି ତ ଉଠିଗଲାଣି ଡିମାଣ୍ଡ ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଥିବ ସେ ବିପତ୍ତି କହିଥିବ କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବ କରିପାରିବନି କୋଉ କନ୍ୟା ପିତା ନ ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବିପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବ ନା ସାର୍ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଥିବ ହବନି ତୁମ ଭାଜିଗଲେ ସେଠି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଗାଡିରେ ଯାଇ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନେ ଧର୍ମ କରିବା ନିଷେଧ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନାନା ମୁନି ମତେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲେଖା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ମନେକର ତୋ ପୁଅର ତୋର ତୋ ବୋହୂକୁ ବାଡେଇ ବାହାର କରିଦେଇ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ତୋ ବୋହୂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୋ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବୋହୂକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲା ଧର୍ମ ଖ୍ୟାନେ ଶ୍ମଶାନେ ରୋଗୀ ଯାହା ମତି ଭବେ ସର୍ବଧର୍ମ ତିଷ୍ଠ ଚେତ୍ ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିବ ବୋହୁ ଆସିବ ଘର ପରିବାର ଯାକ ବୋହୂକୁ ବାଡେଇ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ ବୋହୂ ଯଦି ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହୁଳହୁଳି ନ ପକେଇକି ଘର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପିଠଉ ବା ନ ବାଡେଇଛି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ବୋହୂ ଦରକାର ଦରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋହୂ ଦରକାର ଦରକାର କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୋହୁ ବୋହୂ କେତେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ କପିଳ ରାମାୟଣରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଠେଇ ନାହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଗାୟକ ନୁହଁ ଯିଏ ସାଧନା କଲା ସେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କଣ ଅଛି ଆଉ କାଲି ଗୋଟାକ ଯାକ ଗଲା ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମତେ କହିଲା ଶୁଳ୍କ ନଥାଉ ମୁଁ ତ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି 2500 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବିନା ନିଃଶୁଳ୍କିଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଶୋଇକିରି ଏଠି ଗଡ଼ିଲେ ବୋଧେ 3000 ପାଇବ ବାବୁ କହିଲା ଇଏ ପୁତ ନର୍କା ତ ଧାର ପୁତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଧୁ ସ୍ତୁୟଂ ନାରୀ ବିଂଶତି ନର୍କା ବଧୂୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ ବୋହୁ କେତେ ନର୍କରୁ କପିଳ କହିଲେ 24 20 ଗୁଣନ 4 କେତେ 80 ଯୁକ୍ତ 3 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କୁଳବଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ସୁଧା କହିଲେ ସୁଧା ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ ପଛ କଥା ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ମୋ ମନ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ହେଲେ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡେଇଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନ କହୁଛି ଏଇ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଠିକ ସମୟ ତୁମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ତୁମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ କେହି ଛଡେଇ ନେବେନି ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ ଆସ ତୁମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମୁଁ ଚୌପଦୀ ଗାଇବି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନୃସିଂହତା କାହିଁକି ନା କହିବେ କ'ଣ 8ଟା ପିଲା ହେଲା ପରେ ଚୌପଦୀ ଗାଇଲେ ନାରୀ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଷଣ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ କରିବ ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇଯିବ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନାରୀ ଭିତରୁ ଲଜ୍ଜା ତୁଟି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ନାରୀତ୍ୱ ନାହିଁ ଆଉ ନାରୀଟି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥବ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ପକେଇଥବ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇଥବ ଦେବୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ଫର ଫର ହିଁ ଉଡୁଥବ ଏତିକି ଦେଖା ଯାଉଥବ ଯାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ
कि नले पुळे चूल लंबिकी आसी पाटी भितर पौथबे एतिकी केराए ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। तेणु करी आह्वान करुचंती ब्राह्मण देखिबा ब्राह्मण विचार कले उपयुक्त समय रे मो स्त्रीर मुखरे प्रसन्नता आसीबो खुशी हब प्रीति निवेदन हब गोटे कथा आपण मानकु कहूची नारीर अनिच्छा सत्वे जो पुरुष प्रीति करे କଣ ହବ? से नारी गर्भधारण कला माने ठीक 16 हेला बेलକୁ आगो बापा ऊपर आरंभ करिवो ହଇରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ହେଇଯିବେ ଆମ ଗାଁ ରଙ୍ଗ ବାଡୁଛି। नारीर अनिच्छा सत्वे प्रीति कले संविधान विरुद्ध नारीर अनिच्छा सत्वे प्रीति करबा आवश्यकता नाही ସ୍ୱାମୀ तू गोटे काई पाटी करछु केमी देखा जाउछु तू तते के कहै ये ठिया ले गोटे झियो भलिया देखा जिवो पालार गोटे अभिनय अछि तू ठिया आलु तू कोन झियोटा भलिया देखा जाउछु बहुटा भलिया देखा जाउछु ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲି? एबे काई देखा जाउनु ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷିଆ ପିଲା ହେଲେ ତୁ ତ ଚାଲାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ ନାହିଁ आस ନା गोटिए पद चौपदी ବୁଝା कवि सूर्य बलदेवर तापरे नटवर धल नटवर धलंकर बहु लेखा वर्तमान महापात्र सार कहबे कहबे सोनादास कहिला जो बड़ बड़ गायक पाखे जहाँ अच्छी से माडिकी रखी छाड़ू ना ठीक ना भूल कहीं कौन पैतृक संपत्ति मशाणी की नहीं जीव से तो प्रिंटिंग है नहीं ताकू छाड़ी दौ ना आम मैंने पाऊ ना ताकू छाड़बे बाबू ए पुओ मु दंभर सहित कहबी जेतिकी चौपदी थिला जड़े वरिष्ठ गायक भारी चिडा सेमती तांकर योग्य छात्र के आसिलेनी कि से आसी पारला नहीं गोटे पद गाउची पुराणा कालिया कथा कला मर्म जाउची कवि सूर्य बलदेव रथ फाटी रे प्रिय सही मारो मारो गण धाटी रे मार जाओ फाटी प्रिया सही मारो मार गण धाटी रे चौपदी प्रकृत चौपदी कार होउछंती कवि सूर्य बलदेव ता परकु जदि हिसाब करिवे निधि दास।